Tarik, tarik. Wih. Mancing di. Mantap kali. Iya penak nek nyandal ngono nih. Wah, Penak no. langsung tetok di pangan iki berarti. Sopan. Banyak ini dapatnya. Masuk ini. Kene lepas ae. Cicik nih enggak. Yang suruh kecil-kecil. Foto dia. Foto dulu. Di to. Jos kilo. Wah. Jos. Oi. Oi. Woi, masukin nih mati malah. Gas kae, yuk, woi. Cuy, masuk lo ya. Tinggal lo menek. Strike. Bersihkan dulu sekalian. Wih, mantap kali. Cuy. Kita sudah sini jam sanggup ya. Keren. Wih. 2 kilo guys. 2 kilo juga satu kilo. Guna aku lagi pangan mau. Mainkan dulu lah, enggak belum tak itu. Jeblung guys. Mantap kali guys. Ambil pancinya dulu. Ambil pancinya, ambil. Ambil aja, ada 2 itu, Kak. Woi, bukannya ambil. Gak apa-apa tuh. Kenapa? Apa aja? Nah, nih. Itu lo satunya biar di. Nih, Reza tadi pancinya nyemplung. Yes, yes. Jos. Aja, aja, aja. Kelas, kelas. Oke, guys. Kita berspot gede, guys. Pakai kereannya. Untung ori dia. Lepas ke depan guys. Kalau lampu mancing. Tunggulah. Tunggu. Bentar, mancing dulu nih. Coba kasih. Slow. Tarik, Mang. Tarik, Mang. Ah, lepas. Wah. Wih. Jos. Gede lo, guys. Dimakan juga nih. Wih, kendelep bandulku. Bandul letok. Kita, guys. Wih, yang mana Reza? Bandulnya sana pojok ya. Kamu ambil pancing keren aja. Gitar Nggak pulang dulu Reza tadi. 7. 7. Enggak tahu deh. Jos. Mantap kali, guys. Nih, guys, hasilnya, guys. Wih. Manis. Kecil-kecil cabai rawit, bukan cabai goreng ya, guys ya. Jos. Mantap kali lah. Ikuti channel terus. Jangan lupa subscribe. Ya Rahman. Subscribe gratis ya. Dimakan nih. Masukkan Salam. Ya Mu'min ya Muhammad. Belum, baru buat video. Masuk enggak? Masuklah. Masa enggak pula? Langsung aja, guys. Mancing lagi. Ditarik nih. Ser. Angkat nggak? Ini apanya dimakan sih? Dimakan Reza tuh. Oke, guys. Ya, kita nyari yang besar pokoknya. Biar seru, bikin konten. Konten. Wow, apa nih? Dimakan nih.